झगड़ा लोक मत बय मारी साइला कौन कहली मत बय तो मारिला मत छक्का छाड़ी नहीं तो सो हेलो गाइस तो मूवी एक मूवी स्टार्ट करते आज न्यू ब्लॉग तो आप थंबनेल लगी जानते हैं ब्लॉग से कौन अच्छी तो ब्लॉग को एंजॉय करना है ब्लॉग रे कौन हो नहीं যদি ব্লগ কে ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করিবে তো ব্লগ এনজয় গাইস দেখন্তু আজি ମୋ ମାମା ଛାଣୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମଲା ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ମୋ ମାମା ଛାଣୁଛି ଆଜି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ କରିପାରିବି ମୋତେ ଖେସ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ଟିକେ ହାତ କରିଦେଲି ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ କରିବା ନା ପାମ୍ପଡ଼ ଗାଇସ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଆସନ୍ତୁ आज चिकेन तरकारी सहित पाम्पड़ आज चिकेन तरकारी सहित आम सब पाम्पड़ देह खराब थिला देह भल हो जाए देखो के बेंग हो जाऊँ भल हो जाए मोर पापड़ खाए व्यस्त आ मुंडा बेंच खुआड़ो आम छना होती पाम्पड़ चा पिया सैलानी ମୋ ପାଗି ମୋତେ ଚାହା ଦେଇ ସାରିଲାନି ଏବେ ଗେଲି ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ କଲା ଦୁଇଟା ଆମର ଖାଇଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଇକି ଆମର ପିଆଜ କାଟିଲେନି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ପିଆଜ ଖଣା ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ ଜାଗାରେ ଜାଗା ନେଇ देखो ये आम चिकेन थुआई ये आम अदा पेस्ट ये आम तेल बस सारे मुझे गली कषा गाइस मुझे बड़े कषाटा दे सारी क्या मो जीवन कपड़ा मारे आज मर्डर करमी भूसीरामी का कॉल करेंगे से सफा कर आमर ये पाम्पड़ ये कौन हो टमाटर कटाई थुआई कौन आम चिकेन थुआई पेस्ट थुआई आलू पियाज आलू कटाई थुआई छाती कर दिया पुछा मोर सरीरा कंप्लीट पुछा मोर जेतु आसला परे ये मते रखाई रहना तबे आको घर ताको घर आको ताको दे जीवन देखो कौन कर देखो सुनीता लगे ये नाई कहीं तो यही थी बोल मामा को कौन सुन कौन कौन ना चिकेन मसला नहीं देखो ना मोबाइल में देखो मूवी है no 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 चिकेन मसला नहीं मा चिकेन मसला आसे कौन आसियो पाम्पड़ थुआ मत खाया को मना कर मना कर खाइमी तो खाइमी खाइमी कलापति जो चिकेन खाई चिकेन यहाँ कौन कमेंट बॉक्स में जना मतलब कमेंट पिन मत करूँ आ जो मैंने मो ब्लॉगिंग देखो सब्सक्राइब करूना प्लीज रे सब्सक्राइब कर दियो सान भाई भाव जाने
ମିଶିକିରି ଏତେ କଷ୍ଟ করে ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂଟା କରୁଛି ଆପଣ ଦେହ ପାଇଲା କ'ଣ ଖାଇବା ଆମେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା ଲୋକ ମୋତେ ବୟ ମାରି ସାରିଲାନି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲି ମୋତେ ବୟ ମାରି ସାରିଲାନି ସେଇ ପୁଣି ମାରି no, 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 no. ମାରିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାତ ଛାଡ଼ିଦେବି किचन में छुड़ा गया किचन सॉरी 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 किचन नहीं है No, 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 no. ମୁଁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମାରିପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଳେଇଗଲା ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ଆମର ଖାଲି ହବ କଷା ହବ ଖାଇବା ହବ ଆମ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଲାନି ଘୁଙ୍ଗୁରି ମାରିଲାନି ଏଇ ତଣ୍ଟି ଖାଲି ଚିପି ଦେବ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଚେକ୍ ଇଏ ତରକାରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଦେଇ ଖାଇଲୁ ଆମେ ତରକାରୀ ଟିକେ ରୁହ ଗାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ମୋ ପାଗରେ ରାନ୍ଧିଛି ଆଜି ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ତମେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଣାଇଦେବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍